राम 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 राम। सभी लोग बने रहें, कमेंट करते रहें।
थैंक यू चाची जी, स्वागत है। लाइक डन, मिल गई आपकी लाइक। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, सभी का स्वागत है। लूसी आ गई। लूसी भाई वेलकम है। गुड मॉर्निंग लूसी। लाइक डन करो लूसी, लाइक नहीं करती हो। लाइक करो, हम आपका वीडियो देखेंगे।
थैंक यू विजय भैया। विजय भैया आप अपना लाइव क्यों नहीं चला रहे हैं? आपकी लाइव नहीं चल रही है, मिलती नहीं है रात में। ढूंढते हैं रात में तो मिलती नहीं है आपकी लाइव। थैंक यू चाचू जी, सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहन का वेलकम है। और बताइए चाचू जी क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? सभी भाई बहन कैसे हैं मेरे? 4 लोग की वॉचिंग चल रही है, 4 लोग बने हुए हैं, आए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, सीताराम, सीताराम।
जय श्री राम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चाची जी, गुड मॉर्निंग। जय हो। क्या कर रही हैं आप चाची? किसी काम में व्यस्त हैं? आज आप भी बड़ी जल्दी कर रही हैं। थैंक यू। अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड कर रही हैं, कर लीजिए वीडियो अपलोड।
जय हो। थैंक यू लूसी, थैंक यू। अरे वीडियो कर लीजिए आप लोग। वो प्यारी चाची मेरी वीडियो अपलोड कर लीजिए। लाइव बढ़ी है, देखिए किसकी एंट्री हो रही है। हाँ लगे करना। राम 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 राम। राम 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 राम। सीताराम सीताराम सीताराम। जय हो जगत जननी जगदम्बे माँ, जय हो।
थैंक यू। बने रहें, कमेंट करते रहें, सपोर्ट मिलेगा, जानकारी मिलेगी आप लोग को। लाइव में आ जाइए। आ रही हूँ बहनी। ठीक है चाची, आइए। ठीक है। जय हो। गई बच्चे हमारे यहाँ जितनी तेज गर्मी है
ठीक है चाची, ठीक है चाचा आ गए, दे दीजिए। प्रियंका बहन मेरी आ गई हैं, स्वागत है, वेलकम है। प्रियंका बहन दोपहर में लाइट चला के बेचारी परेशान हो जाती है, लाइट नहीं चलती इसकी, लाइव नहीं चला पाती हूँ। थैंक यू सभी का, लाइव बढ़ाते चलें सभी भाई बहन जो लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग लाइव बढ़ाते चलें। ठीक है चाचा आ गए, चाय पानी दे दीजिए, हम भी बना रहे हैं, किचन में भी हैं। थैंक यू प्रियंका बहन, थैंक यू प्रतिमा बहन, सॉरी प्रियंका का नाम आ गया। प्रियंका का मैं 1 घंटा रात में सपोर्ट करके आई, पता नहीं मेरा कमेंट शो हो रहा था कि नहीं, जान पा रही थी कि नहीं जान पा रही थी। शेफाली पटेल की आईडी से गई थी।
थैंक यू विमला दीदी, थैंक यू, स्वागत है विमला दीदी। हम कल आपकी लाइव में नहीं आ पाए, मैं भूल गई थी। जाते समय आप हमारे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना। ओ दीदी जी, जाते समय आप हमारे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, मैं भूल गई थी दीदी, इसके लिए सॉरी। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी विमला दीदी, ऐसी बात नहीं है। बस केवल कमेंट मिल जाए आप लोग का मेरे वीडियो पे कमेंट मिलेगा तभी। राम राम विमला दीदी, राम राम। थैंक यू विमला दीदी, थैंक यू चाची जी, थैंक यू, सभी का स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू विमला दीदी, लाइक नहीं मिला। एक लूसी आई, लाइक नहीं बढ़ाई, ना प्रतिमा बहन की लाइक मिली, ना विमला दीदी की लाइक मिली। तब बताइए कैसे काम चलेगा मेरा। जब आप लोग लाइक नहीं बढ़ाएंगे, खुद को बताइए कैसे मेरा काम चलेगा। थैंक यू रेशमा बहन, थैंक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
राम 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 राम। बने रहे, कमेंट करते रहें। 3 लोग की वॉचिंग चल रही है। बने रहें सभी भाई बहन, बने रहें। थैंक यू चाची जी, थैंक यू रेशमा बहन, थैंक यू। सीताराम सीताराम गुड मॉर्निंग स्वेच्छा बेटा, गुड मॉर्निंग। लाइक करने के लिए, लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐड जा रहा है, अब जा रही हूँ। जाइए, बाय 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 बाय, जाओ जाओ। बस लाइक करनी बहुत है, वही बहुत है।
सभी का सभी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद से हार्दिक बंधन अभिनंदन है। जय 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 जय। जय श्री जय श्री जय श्री जय प्रियंका बहन, मैं रात में शेफाली वाली आईडी से 1 घंटा सपोर्ट की थी। आप आवाज़ नहीं दे रही थी तो शो हो रहा था। प्रियंका बहन मेरी आवाज़ जा रही है तो बताने का कष्ट करो। 1 घंटा सपोर्ट करके आई थी। थैंक यू। तो बताइए, सपोर्ट कर रही थी तो शो हो रहा था आवाज़। ओ कमेंट शेफाली की आईडी से।
प्रियंका बहन शायद 2 कमेंट करके चली गई। थैंक यू रेशमा मैम, थैंक यू। सभी का थैंक यू।
हम तो कर सकते हैं। गर्मी का हाल बड़ा खराब है भैया, बहुत खराब ही गर्मी का हाल है। हम्म, गर्मी गर्मी गर्मी। गर्मी का गर्मी का मौसम अंदर से मेरे। प्रियंका बहन, मैं जो पूछ रही थी आप जवाब नहीं दी। मैं सफाली की आईडी से गई थी, ऐड आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जो है शो कर रहा था, 1 घंटा पूरा कंटिन्यू सपोर्ट करके आई थी, तो आप आवाज़ नहीं लगाई, तो मैं सोची कि शो नहीं हो रहा है, क्या बात है। थैंक यू। जय जय जय।
बाय बाय चाची, बाय बाय। इतना देर सपोर्ट की, 1 घंटा। बाय बाय, जाइए जाइए आप।
थैंक यू सभी का स्वागत है।
राधे 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 राधे। अशोक भाई मेरे आए हैं, स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। लाइक नहीं मिली है आपकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है मेरी भाभी जी, बच्चे सभी कैसे हैं? आप कैसे हो? नाश्ता पानी हुआ आपका? गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोग कह रहे थे गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश देखो कैसे हो रही है। थैंक यू मेरे भैया, थैंक यू। दिल से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है लाइव में। जय श्री राम, जय श्री राम। आ रही हूँ भैया। और बताइए भाई अशोक भैया, और बताइए क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है भाभी जी, बच्चे कैसे हैं? पूछ रही हूँ। लगा चलाए हैं।
आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। थोड़ा हम भी आज बिजी हैं, थोड़ा बिजी हैं। आप जवाब दीजिए।
थैंक यू नंदू भैया, थैंक यू, स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग नंदू भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा नंदू भैया। सत्यों, सत्यों या सत्यों। ऐड फुल कंप्लीट, थैंक यू। सुप्रभात दीदी, सुप्रभात भैया, सुप्रभात। खूब अच्छे रहो एकदम, भाभी से रोज डेली मीठी मीठी बातें करते रहो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। राम राम। नाश्ता पानी हुआ? आपका नाश्ता पानी हुआ? मेरे अशोक भैया आए थे, वो तो दो चार कमेंट करके चले गए। बातें इतनी मैं बोली, इतनी पूछी, हाल चाल पूछी, कुछ मुंह से नहीं बोले, कुछ बिल्कुल नहीं बोले, एकदम मुझे इग्नोर करते हुए, किनारे करते हुए साए से निकल गए अपना पतली गली पकड़ के। चत रहे सीधी डगरिया, मोहन काहे मारा नजरिया। थैंक यू प्रियंका बहन, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू प्रियंका बहन, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू रविंदर भैया, थैंक यू, स्वागत है, वेलकम है। सभी आईडी से लाइक कर दो। आपके पास आईडियां हैं, मेरे पास आईडी नहीं है। लाइक कर दो। थैंक यू प्रियंका बहन, थैंक यू रविंदर भैया। रविंदर भैया सब आईडी से अपना लाइक कर दो, सब आईडी से लाइक कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय बाय।
जय हो जय
थैंक यू, राम 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 राम। थैंक यू भक्ति सिस्टर, थैंक यू। मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्ज लगाने जा रही हूँ। जो लोग बने हैं भैया बहनी, सभी लोग कमेंट करते रहें, लाइक को लाइक कर दें, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बाय 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 बाय। थैंक यू सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राम 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 राम। राम 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 राम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाय 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 बाय। बने रहें, कमेंट करते रहें। सभी का वेलकम है। 3 लोग की वाचिंग चल रही है। सभी भाई बहन का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सामने आ रही हूँ, फेस अपना दिखा रही हूँ, अपना चेहरा दिखा रही हूँ। आप लोग जाइएगा मत, जाइएगा मत। आ रही हूँ सामने, बातें करूँगी, बातें करूँगी।
चले गए, 4 लोग भाग गए। इतनी जल्दी थी बाबा, कितनी जल्दी थी। लाई जयबा मधुबन की, निकट लागी कान्हा, चितवन की रहिया भुलाई जबा मधुबन की, रहिया भुलाई जबा। रहिया भुलाई जबा मधुबन की। देखिए मैं सामने आ गई। राम 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 राम। गर्मी बहुत लग रही है भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है। यह दिन चोट लगी कान्हा चितवन की, रहियो भुलाई जब मधुबन की। आप लोग का कमेंट आएगा तभी तो मालूम होगा मेरे भैया बहनी कहाँ से आए हैं, कहाँ से बने हुए हैं, कहाँ से देख रहे हैं हमें, कहाँ से लाइव सब्सक्राइब कर रहे हैं। और नहीं कमेंट आएगा तो फिर मैं कैसे जान पाऊँगी, कैसे जानूँगी कि आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से बने हो, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हो। अब तो हमें थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट लेने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से जब से जगी हूँ काम करते करते थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। कोई ये भी नहीं सोचता चलिए लक्ष्मी का हेल्प ही करा दे, कोई ये भी नहीं सोचते हैं कि लक्ष्मी का हेल्प करा दे। अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। अब रेस्ट करने के बाद